of technology because it is technology based. Just a minute. The load is frustrating also. Just a minute. ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଲଗ ଆଉଟ୍ କରିକି କନେକ୍ଟ କରୁଛି। ହ୍ୟାଲୋ ଶୁଭୁଛି ନା ନାଇଁ? हाँ सर। ହଡ଼ବଡ଼ ହେଉଛି। So e-governance has become a model throughout the world, as I have told you, and you can find in Odisha or India or wherever you go now, from student economic management system to beneficiaries of various government services, we have e-applications. So now we have a paper in e-governance because there have been so many detailed applications of ICT in delivery of services, or we can define it as briefly the delivery of services to the citizens through e-mechanism that is called e-governance. So e-governance is the model of governance or emerging model of governance in today's world, and we have so many good models you can say, or successful models you can say, by which we can get the delivery of services for citizens in a quick time. So, what are the features, or what are the objectives, or what are the benefits? One is transparency. Another is quick services. So e-governance, whether it is fulfilled, it has fulfilled objectives of e-governance that will come up in the assessment part of e-governance. But now let us analyze how e-governance is functioning and what are its basic features. So let us take the example of SAMS management. As you are students, you are acquainted with that. That will be better for your understanding. One is delivery of services quickly. So you take the case of admission in degree colleges or postgraduate colleges. Earlier, a student was going to different colleges to attend, to apply for seats in different courses, and have to pay all the fees necessary for that. Now, with the click of a mouse, you can apply for as many as 8 or 10 colleges or institutions, and with a single fee, maybe 100 rupees or 200 rupees or whatever. So you don't need to waste your time and money, by which that was a lengthy process, and there was no transparency also. So we find in the students' academic system that you have transparency, you have quick services, you have accountability. Nobody can say that you have not applied. So we find from this model of e-governance that we have quick service, we have accountability, we have transparency. So if you take other cases of e-governance, like e-waste management in the urban governance in urban cities. So if I can be bilingual, that would be better. ଯଦି ଆମେ ଆଜି ଦେଖିବା ଓଡ଼ିଶା ହଉ ବା ଭାରତବର୍ଷ ହଉ ବା ବିଶ୍ୱର ଯେକୌଣସି ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ଯେ ଇ ପ୍ରଶାସନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧାରେ ବା କମ୍ ସମୟରେ ଯେଉଁ ସର୍ଭିସ ଡେଲିଭରି ଦଉଛି ବା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ, ସେଥିରୁ ଆମେ ଏନସିଓର କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ସେବା ଗୁଡ଼ିକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ କମ୍ ସମୟରେ
पाई जाउछन्ति गोटे मिनिट ता फल रे प्रथमे जेतेबेले चिंता करा जाउतला समग्र जेतेबेले ई गवर्नेंस इंट्रोड्यूस हला से परिप्रेक्षी रे चिंता करागला ई गवर्नेंस सफल हबो कि नाही कंप्यूटर नाही नेट नाही so many cases so these questions were raised earlier whether this will be successful in a country like India or in a state like Odisha but we have crossed a long gap and after that long gap we are finding that it is a successful model. The objectives have been fulfilled and there are so many aberrations, so many restrictions, but those can be overcome. सेगुड़िक आम ओवरकम करिकी जाइपरिबा बा अतिक्रम करिपरिबा बा ताको सफलतार सहित कार्यकारी करिपरिबा ये गोटाए दिग ई गवर्नेंस तो अर्लियर जो डाउट्स थिला that they cannot be successful, they cannot be worked out. So now we find that they can be successful, they can be worked out, and they can be improved upon also. First problem, first phase रे ये जो समस्या गुड़ी आसला से आम देखिले जे सफलतार सहित करा जिवा सहित गुड़ाए challenges आसला. So what are the challenges in e-governance that we can discuss right now? So there is severe rain and lightning right now here in Bhubaneswar. So let us see. 1 second. गोटे सेकंड How many of you are present? केते प्रेजेंट अछो तमे? Yes, sir. केते जण अछो? क्लास रे केते जण अछो चार देखाउ? जन। अच्छा ठीक. Hello sir, good evening sir. हाँ गुड इवनिंग. हाउ आर यू? ठीक है तमरो वर्षा होनी सेठी दीपक? Sir, I'm in Hyderabad now. Oh, you are in Hyderabad. So those who are in Bhubaneswar and other parts of Odisha, there is severe rain and lightning. So it's very difficult to the class continuously because there is a lightning problem. Okay sir. So that is also called smart governance. So you can write it down. What is the definition of smart governance? So what do you mean by smart governance? There is an acronym for simple governance. Smart means simple. S is simple. You can write it down. You can लिख परियो टाको लिखा दरकार मध्य. ये what is smart governance? SMART. SMART, all is capital. That is acronym for e-governance. Conceptualizing various components of e-governance, how e-governance are developed and what are the characteristics of e-governance. It's a very simple definition, but this is a very important definition. If you can understand smart governance, you can understand what is e-governance. So ACE is simple. You understand simple. What is the simple in governance? Because all the rules, regulations, processes of governance are made simple by ICT. Or you can call it as user friendly, right? So with a click of a mouse, you can see the website of the government. You can download the form. You can apply the form. You can fill up the form. You can submit the form. You can give payment there. You can receive payment there. So the entire complexity of administration or governance is made simple. That's why first acronym for smart governance is signifies for simple. Second is moral. That is connoting the emergence of an entirely new paradigm based on ethics or ethical values. That means earlier the political administration lacks ethical values.
or was accused of being unethical, immoral. So now through the use of technology, we can put ethics or morality or anti-corruption in the use of police administration and judiciary. So police is the watchdog for prevention of crime and corruption. Judiciary is the watchdog for upholding the rights of citizens of a country and to give justice. So through use of ICT, if the process of governance, particularly in police and judiciary, are made simple, then it can be moral administration or moral governance. Then third, as I have already told you, that is accountable. SMART, ASMA. So what is accountable? Facilitating the design, development, implementation of the effective management through the ICT, then ensuring accountability of public service functionary. That means who is responsible. Nobody can say you have not applied, because once you have a digital footprint, it cannot be erased. ଥରେ digitally ତମେ ଯୋଉଟାକୁ କରିବ ତାକୁ ଲିଭେଇ ହବ ନାହିଁ, ତମେ ଲିଭେଇଲେ ବି ସେଟା ସିଷ୍ଟମରୁ ଲିଭିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଜଣା ପଡିବ, ତମେ କହିବ ମୁଁ 1 ତାରିଖ ଦିନ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲି, 1 ଦିନ ହେଇଗଲାଣି, କାହିଁକି ମତେ ଜଷ୍ଟିସ ମିଳି ନାହିଁ। ତ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଦ୍ୟାଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ହେଲ୍ପଫୁଲ ଫର ୟୁ। ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ହବ ଏବଂ ଏକାଉଣ୍ଟେବଲ ଗୋଟେ ଅଫିସର ଯିଏ ଦାୟିତ୍ୱର ଆପ୍ଲିକେସନ ରିସିଭ୍ କରିଥିବ, ସେ ଏକାଉଣ୍ଟେବଲ ହବ ଯେ କାହିଁକି ଏତେ ଡେରି ହେଲା ବା ମତେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିଲା ନାହିଁ। সেটা কোর্টরে কেস হেলে বা হায়ার অথরিটি পাও গলে, তেণু এইটার উত্তর দায়িত্বটা এনশিওর করে হব স্মার্ট গভর্নান্স। ফোর্থ ইজ রেসপন্সিভ, আর SMART, SMART, রেসপন্সিভ। হোয়াট ইজ রেসপন্সিভ? ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରିବ ଗୋଟେ ଲୋକ ଯିଏ ଜଣେ ଆପ୍ଲିକେସନ ଦଉଥିଲା, କେହି ଶୁଣୁନଥିଲେ, ନୋବଡି ୱାଜ ଲିସନିଂ। ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଫାଇଲ ପଡିଥିବ, ନାଲି ଫିତା ତଳେ ଚାପି ହେଇଥିବ, କେହି ଶୁଣିବେ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଟା ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଲାଇନ୍ ହେଇଗଲା, ଏଣ୍ଟାୟାର ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ସ୍ପିଡ୍ ଅପ୍ ହେଇଗଲା ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ସିଷ୍ଟମଟା ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମେକାନିଜମ ଡେଭଲପ କଲା ଥ୍ରୁ ICT ଇନଫର୍ମେସନ କମ୍ୟୁନିକେସନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ, ଯେ ପ୍ରକ୍ରିୟାଗତ ତ୍ରୁଟି ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ ବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲୋକମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ, ନାଗରିକ ମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରିବ, ଉତ୍ତର ଦବ। ସେ ପଜିଟିଭ ହଉ ନେଗେଟିଭ ହଉ, ହେଇପାରିବ ନ ହେଇପାରିବ, ଇଟ୍ ହ୍ୟାଜ୍ ଟୁ ରେସ୍ପଣ୍ଡ। ପକେଇ ଦେଇକି ଚୁପଚାପ ବସିପାରିବ ନାହିଁ। Then as I have already told you, that is transparent, ସ୍ୱଚ୍ଛ ହବ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା। Everything is in the public domain. You have RTI, RTI ରେ ଜଣେ ମାଗି ଦେଇପାରିବ କାହିଁକି ଏତେ ଡେରି ହେଲା, କାହିଁକି ହଉନାହିଁ, କି ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ, କେତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି। ସପୋଜ ୟୁ ହାଭ୍ ଏ allotment of 1 crore for your village road, ଗାଁ ରାସ୍ତା ପାଇଁ 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆସିଲା। ତାର ତ 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆସିଲା, କେତେ ଟଙ୍କା ଆଲଟମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ଆଗରୁ ଲୋକ ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ। କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ବା ନେତା ୟାଙ୍କ ଭିତରେ ଫିକ୍ସିଂ ହଉଥିଲା, ଅଫିସର ଭିତରେ ଫିକ୍ସିଂ ହଉଥିଲା, କେହି ଉତ୍ତର ଦଉନଥିଲେ କେତେ ଟଙ୍କା ଆସିଛି, କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା, କେତେ ରାସ୍ତାରେ ବାଲି, ମାଟି, ସିମେଣ୍ଟ, ରଡ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଗଲା। So now you have everything in website and you can ask, you can question and you can get the answer. That is called transparent. ସ୍ୱଚ୍ଛ ପ୍ରଶାସନ ସାହାଯ୍ୟରେ ବା ପ୍ରଶାସନକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ କରାଇବାରେ ଇଏ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ବା ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ହବ। So we need a smart governance. And what is the meaning of smart? Simple, moral, then accountable, then responsive, then transparent. Okay? ହେଲା। Yes. ତ କ'ଣ ହେଲ୍ପ କଲା ସ୍ମାର୍ଟ ଗଭର୍ନାନ୍ସ? ହ୍ୱାଟ ୱି ଗେଟ୍, ଆମେ କ'ଣ ପାଇଲେ ନା, ଆମେ ପାଇଲେ ଯେ ଇଣ୍ଟରନାଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ପ୍ରୋସେସ ଅଫ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯୋଉଟା ଭିତରିଆ ପ୍ରଶାସନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ସେଥିରେ ଗୁଡାଏ ଜିନିଷ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା ଏବଂ ସର୍ଭିସ ଡେଲିଭରି ଯୋଉଟା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରାହଉଥିଲା, ଏଟା କୁଇକ୍ ହେଇଗଲା। ତା ସହିତ ବେଟର ଇନଫର୍ମେସନ ମିଳିଲା ଲୋକଙ୍କୁ। ଆଉ କ'ଣ ହେଲା ନା, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଟ୍ରାନ୍ସପାରେନ୍ସି, ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆସିଲା। ଆଉ କ'ଣ ହେଲା ନା, ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଏକାଉଣ୍ଟେବିଲିଟି, ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ଫିକ୍ସ ହେଇଗଲା। ଅଫିସର ମାନଙ୍କର ବା ପ୍ରଶାସନ ଡର ରହିଲା ବା ଗୋଟେ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ରହିଲା ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ କଥାକୁ ସେ ରେସ୍ପଣ୍ଡ କଲା ଏବଂ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ରହିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଏଥିରେ ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ଯୋଉ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ ସ୍ପିରିଟରେ what is the result? Result is that the common man increase its confidence in the credibility of the system. That means the system was made more democratic, more legitimate. ଲୋକମାନେ ଯୋଉ ଶାସନରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଥିଲେ, ଭାବୁଥିଲେ ସବୁ ଚୋର ଖଣ୍ଟ ଡକାୟତ, କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବେକାର, ଷ୍ଟେଟ ବେକାର, ଶାସନ ବେକାର, ସବୁ ଏଭରିବଡି ଇଜ ଡୁଇଂ ଏ ନୁଇସାନ୍ସ ଅର ଏଭରିବଡି ଇଜ କରପ୍ଟ। ଏଇ ଇମ୍ପ୍ରେସନଟା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କମିଲା ଏବଂ ତା ଫଳରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଇନଭଲଭମେଣ୍ଟ ହବା କଥା ପ୍ରଶାସନରେ ବା ରାଷ୍ଟ୍ର ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସଟା ବଢିଲା ଏବଂ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଧିକ ସୁଦୃଢ ହେଲା। ଦେନ୍ ଫାଇନାଲି କ'ଣ ହେଲା ନା, ଏ ଯୋଉ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ ପ୍ରାକ୍ଟିସେସ୍ ହେଲା, ଏଥିରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଂଶ ବଢିଲା ଏବଂ କନସଲଟେସନ ବଢିଲା।
Then there is a confusion regarding e-governance and e-government. It is used interchangeably. याको पार्थक्य देखा न जाए कि व्यवहार करा जाए, but there is a small difference. Government is a system. Governance is the process. So government means it has executive, it has legislature, it has judiciary. So the processes through which the decisions are taken or implemented or services are delivered to the common citizens, that is called e-governance. Okay. So now we have come across from a rudimentary earlier stage of e-governance to a developed, complex, more matured stage of governance. So what are the stages of e-governance? First, we find that there is a simple information system. The first stage of e-governance is information should be shared with the people through e-mechanism or through use of ICT. So that means creating, suppose in a college, in a university, you don't need to go to college and ask how many seats are there, what is the cut-off mark in science, what is the cut-off mark in arts, how many seats of honors in biotechnology or political science or history or public administration are there. So these informations are kept in website, and you sitting from your mobile phone at home or laptop, you can access the information. You don't need to go there. ତେଣୁ ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ନ ଯାଇକି ସେଠି ଧର ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଉଦାହରଣ ଯଦି ନିଆଯାଏ, ସେ କଲେଜରେ ବା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ କେତେ ସିଟ୍ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଗ୍ନୋ ୱେବସାଇଟରେ ଯାଇକି କେତେଟା କୋର୍ସ ଅଛି ତମେ ଦେଖିପାରିବ, ତାର ଆଡମିସନ ଫିସ୍ ଦେଖିପାରିବ, ଡେଟ୍ ଟାଇମ୍ ଦେଖିପାରିବ। ତେଣୁ ସେଠି ବାରମ୍ବାର ଆସିକି ବୁଝିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଇଗ୍ନୋ ସେଣ୍ଟରରେ। ତ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍ ଅଫ୍ e-governance, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଇନଫର୍ମେସନ ଡିସେମିନେସନ। ସୂଚନାଟାକୁ ଆମେ ପ୍ରଦାନ କରିଦେଲେ, ଯୋଉଟା ୱେବସାଇଟରେ ବା କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ରହିଲା, ଆମେ ତାକୁ ଜାଣିଦେଲେ। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଜ୍ ହେଲା ଯେ ବାଇନାରୀ କମ୍ୟୁନିକେସନ ଅର ଟୁ ୱେ କମ୍ୟୁନିକେସନ। ତା ଅର୍ଥ ଆମେ ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲେ ଜଣକୁ, ସିଏ ରେସ୍ପଣ୍ଡ କଲା। ଆମେ ଜଣକୁ ମେଲ ପଠେଇଲେ, ସିଏ ମେଲରେ ଉତ୍ତର ଦେଲା। ଆମେ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଦେଲେ ଧର ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ବା ମନ୍ତ୍ରୀ କି ବା ସେକ୍ରେଟାରୀ କି ବା ଡାଇରେକ୍ଟରଙ୍କୁ ବା ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଙ୍କୁ, ଯେ ଦିସ୍ ଇଜ ଦ ସିଚୁଏସନ, ହ୍ୱାଟ କ୍ୟାନ୍ ବି ଡନ୍ ଅର ଦିସ୍ ଇଜ ମାଇ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ। So there is a answer that this can be done or cannot be done. This is the rule. This is etc. etc. So there is a mechanism of responding. Then now we have developed AI, artificial intelligence. You know artificial intelligence. तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटिंग अच्छी, तुम जो गोटे कंपनी गोटे जिनस किणुच बा किणवा चाहूच, बर्तमान एआई माध्यम कौन होची, न्यू स्टेज ऑफ ई-गवर्नेंस आसीगला एआई। से आंसर दे दउची, तुमर क्वेरीज गुड़ाए से सट आउट हो, तुमको समय नष्ट करिया पड़ने बा कंपनी की समय बा मैन पावर बा पैसा नष्ट करिया पड़ने। देन सर्विसेस थर्ड स्टेज रे हम सेवा प्रदान करा होची एवं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होची। ऑनलाइन सर्विस जोड़ा अछि, ऑनलाइन सर्विस तुम पाई परछो एवं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करि परछो, पेमेंट हो, पेमेंट पाइबा हो नबा हो इत्यादि। तर ह्यूज पेमेंट्स यू हैव पेटीएम, यू हैव फोन पे। So this has emerged as the alternative method of payment in India and in other parts of the world also. तो बर्तमान आउ केही कैश धरि जाउ ना, जुआडे जिबे 10-15 टंका चाहा कोल्ड ड्रिंक्स टे पिला ई पेमेंट हे होछि। So we have come to this stage of a part of governance, that is financial transaction. Then integration. Integration can be of two types, horizontal and vertical. तो एथरे स्ट्रेट आमे ऊपर को जाई परिबा एवं इंटर गवर्नमेंटल इंटीग्रेशन। तो होराइजंटाल वर्टिकल बुझी परछो, जेतळे तळु आमे ऊपर को जाउछन गोटे पार्ट स्ट्रेट, आउट इंटर गवर्नमेंटल डिफरेंट डिपार्टमेंट से कनेक्शन अछि। ता अर्थ एजुकेशन डिपार्टमेंट कनेक्ट करूछि लॉ डिपार्टमेंट से, तो फाइनेंस डिपार्टमेंट से, तो बा अदर नेसेसरी डिपार्टमेंट से, तो बा स्कूल एजुकेशन हायर एजुकेशन से तो कनेक्ट करि परछि। सो दैट इज होराइजंटल, देन दिस इज वर्टिकल। Then after integration, now it is political participation. So this stage means we can call it as online voting or online, this is called digital democracy. So what is digital democracy? Suppose now you have a post during election, a candidate post about him, जने कैंडिडेट ता विषय प्रचार करिया पई सोशल मीडिया रे ऑनलाइन ने से प्रचार प्रसार कले मु एवडा छिडाई मु या करिया चाहूची। तमे सेठी लाइक कलो बा डिसलाइक कलो, कमेंट रे एप्रिशिएट कलो बा एप्रिशिएट कलो नहीं, ताकू समालोचना कलो बा कहले हां तुम ठीक अछ, तुमको वोट दवा उचित, प्रचार कलो तार। दिस इज कॉल्ड डिजिटल कैंपेनिंग और डिजिटल पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। तो आमे डिजिटली
आम राजनैतिक भाव में अंशग्रहण कले दिस इज ऑल्सो कॉल्ड डिजिटल डेमोक्रेसी। तो डिजिटल डेमोक्रेसी गोटे मेजर फॉर्म ऑफ कैंपेनिंग इंडिया रे अमेरिका रे एवं अलग राष्ट्र मानक हेलानी सोशल मीडिया गोटे मेजर रोल रोचे पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन पाई। दिस इज ऑल्सो ए हायर फॉर्म ऑफ ई गवर्नेंस। Then there are these are the first two stages. Third stage रे आसीबो जे मल्टीपल पर्पस पोर्टल जोटा आउट के हायर फॉर्म रे आसीबो माने मल्टीपल फॉर्म रो पोर्टल हो। गोटे पोर्टल खाली गोटिए रे थिला बर्तमान बहु पाक्षिक बा बहुमुखी ताको कुआ जाई परिबो। एवं फोर्थ स्टेज रे पोर्टल पर्सनलाइजेशन हबो जोथरे कस्टमर्स माने तांको जिनिस को कस्टमाइज करिकी सर्च करि परिबे। तो तुम जेतले फ्लिपकार्ट को जाउजो सेतले तुम कहि दउछ एई साइज रो मोर दरकार बा एई अमाउंट रो ए भितर मोर मोबाइल फोन दरकार। दैट इज personalization. So the customers are beneficiary or in government administration, citizens can search for this type of benefits in the portal, though government systems have not developed in this regard to a more far extent. यही क्षेत्र में सरकारी व्यवस्था गुड़िक बेसी आगू जाई नांती जोटा प्राइवेट व्यवस्था गुड़िक जाइछि। तापर फिफ्थ स्टेज रे आसीबो क्लस्टर सर्विसेज। सिक्स्थ और फाइनल स्टेज रे आसीबो टेक्नोलॉजी टा इंटीग्रेट हे जिवो जे फ्रंट और बैक ऑफिस सहित। तार्थ एंटायर एडमिनिस्ट्रेशन रे एंटायर ऑफिस टा कनेक्टेड हे जिवो एवं सर्विस टा टॉप टू डाउन डाउन टू टॉप ऊपर तळ एवं तळु ऊपर ए गुडी को कनेक्टेड हबो एवं टोटल एडमिनिस्ट्रेशन टा दर वर्तमान ई ऑफिस गोटे नुवा कांसेप्ट हे। बट ई ऑफिस आ कागज पत्र चिट्ठी जाउ नै। Nobody is writing a letter, just they are sending in mail or WhatsApp. So monitoring mechanism, suppose a principal is controlling his colleagues or teachers, then he can send a message in WhatsApp that you come to my office to attend a meeting at 12:30. 12:30 meeting अच्छी सब सार मैंने आसो। बर्तमान ये गोटे नुआ मॉडल ऑफ गवर्नेंस है इंटरनल मॉडल। एथरे आगु कोन होतला जने पियन नै चिट्ठी होतला समस्त दस्तखत करथले जे दस्तखत करनै से कहउतला जे नै मु दस्तखत करनै मु जाड आई कैन नॉट अटेंड द मीटिंग। यार सबरो नेगेटिव अछि नेगेटिव अछि मेजर हला इजी कम्युनिकेशन हे होची कंट्रोल मेकानिज्म होची एवं सीसीटीवी कैमरा बा कनेक्टिविटी जो व्हाट्सएप रो हो ईमेल रो हो सीसीटीवी कैमरा रो ये गोटे गवर्नेंस प्रक्रिया रो मॉनिटरिंग मेकानिज्म रो गोटे लेटर स्टेज रे डेवलप करछि। So there are so many models of e-governance. Now we can talk of different models. These are easy and I need not explain them also, but we can have some minimum. One is broadcasting model, then critical flow model, then comparative analytical model, then e-mobilization or lobbying model, which is known as e-advocacy, then interactive service model. So these are various models of e-governance. So you will have questions on these in assessment. You will do that. So what is broadcasting model? This means public domain, wider domain with ICT. The public domain ने उट ICT through रे मीडिया से तो कन्वर्जेंट मीडिया से तो पब्लिक डोमेन जिनस रे से सब जिनस गुड रखा जो ब्रॉडकास्टर अर्थ कोन प्रचार प्रसार करे रेडियो रे तार दे प्रचार प्रसार ता हबो। मीनिंग ऑफ दिस इज लाइक दिस। सो व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ दिस मॉडल? स्ट्रेंथ इज दैट the citizens are informed about various services, functioning, rules, regulations, mechanisms, and etc. etc. So they can have a informed opinion and they can exercise their rights. So this is called a broadcasting model. Then there is another model known as critical flow model. What is critical flow model? The model is based on dissemination, channelization of information of critical value to the targeted audience. It is समस्त दवा दरकार। एटा टारगेटेड ऑडियंस जहा पई दर स्टूडेंट मानक पई वेबसाइट रे केवल स्टूडेंट मानक रो स्टूडेंट हले टारगेटेड ऑडियंस तांकू इन्फॉर्मेशन टा डिसेमिनेट करा गला। तार थे जो क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन बा गुरुत्वपूर्ण तथ्य ताकू फ्लो करा गला दिया गला। दिस ए वेरी पॉपुलर एंड एक्सेप्टेबल मॉडल throughout India and Odisha also. We have accepted this model in many of our e-governance models. So IT makes the concept of distance and time redundant. एथरे हम कोन देखले ना समय और दूरता एटा पूरा बेकार हे गला। आउ समय दरकार नै गोटे कंप्यूटर माउस टा क्लिक कले बा मोबाइल फोन रे ऑन करिके देखि देले सेइथरे सब इन्फॉर्मेशन तो पाइजो तमर जोटा दरकार। गोटे स्टूडेंट चाहिले जहाँ यूनिवर्सिटी विषय कॉलेज विषय पाठ विषय परीक्षा विषय दरमा विषय बा तार एग्जामिनेशन स्कूल फीस बा यूनिवर्सिटी कॉलेज फीस सब जिनस से पाई परियो। तार द क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन टा इजीली फ्लो हे गला। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड क्रिटिकल फ्लो मॉडल।
देन कंपैरेटिव एनालिसिस मॉडल एटा कोन ना कंपेयर करा होची बोली ता ना हिची कंपैरेटिकल एनालिसिस मॉडल एटा गोटे डेवलपिंग कंट्री पई बा विकासशील राष्ट्र पई लोकन को सशक्तिकरण पई एटा गोटे गुरुत्वपूर्ण मॉडल ये कोन करे ना गवर्नेंस रो जा जा बेस्ट प्रैक्टिस सबुठु भलो कोडी सफल ताकू आनी की नियोजित कराए कंपेयर करे कोटा भलो जोटा भलो सेटो कने प्रैक्टिस करे दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड कंपैरेटिव मॉडल तेणु आमे कंपैरेटिवली एनालिसिस कले सबु भलो जिनिस को रखिले एवं ताकू कार्यकारी कले जा सफलतार सेटा कार्यकारी हला बा फलप्रद हेई परला दैट इज कॉल्ड कंपैरेटिव एनालिसिस मॉडल देन ई एडवोकेसी माने आमे वकिलती कले ता सपेक्ष रे कहले कोन सपेक्ष रे कहले जे विभिन्न लोकर ओपिनियन नेले एवं वर्चुअल कम्युनिटी जोटा आमे कहू जे जो ई मॉडल ले आमे लोकंकर ओपिनियन आनी गोटे ग्लोबल सिविल सोसाइटी बा नागरिक समाज तैयारी कले नागरिक समाजंकर मतामत नेले ता भितर का सपेक्ष रे बेसी लोक कहउछन को मॉडल टाको चाहूछन को जिनसटा को चाहूछन आमे इजीली पाइ जा धर जो पब्लिक ओपिनियन जनमत बर्तमान जनमत सर्वे होची वोट के जितियो हारियो तको आमे करछन सेटा ई मॉडल ले हबो बर्तमान गोटे कैंडिडेट दिया गला व्हाट डू यू वांट हुम डू यू वांट टू सी एज योर चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर हु यू वांट टू बी योर एमएलए और एमपी व्हाटएवर ता भीतर गुड़ाए लोक पार्टिसिपेट कले एटा आमे जानले ई एडवोकेसी होची एई कथा लोकटा चाहूची बा मेजर लोक चाहूचंती तेणु एटा को लॉबिंग मॉडल कुआ जाय बा लॉबी लोक करूचंती एटा करा जाऊ बोली तापर हला इंटरएक्टिव सर्विस मॉडल ये गोटे गुरुत्वपूर्ण मॉडल कारण ए डायरेक्ट पार्टिसिपेशन इंडिविजुअल मानकर हम एवं ए ट्रांसपेरेंसी रहिबो डिसीजन मेकिंग रे एवं ए फंडामेंटली कौन हम आईसीटी हैज द पोटेंशियल टू ब्रिंग एन इंडिविजुअल इनटू द डिजिटल नेटवर्क आईसीटी रो क्षमता अछि आनी समस्त हाथ बर्तमान मोबाइल तेणु इन डिजिटल नेटवर्क रे समस्ते पार्टिसिपेट करिवे बा करूचंती तांको इन्फॉर्मेशन दिया होची से माने रिएक्ट करूचंती तो दिस वेरी इंपोर्टेंट मॉडल that is G2G ता अर्थ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट टू कंज्यूमर G2C एंड C2G ता अर्थ सरकार रु कंज्यूमर पाखु जाउची उपभोक्ता मान पाखु कंज्यूमर पाखु आसी ए जो कनेक्टिविटी मॉडल एटा को इंटरएक्टिव सर्विस मॉडल बोली कहउची ओके सो दीज आर डिफरेंट मॉडल्स आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू देन व्हाट आर द पॉलिसी फ्रेमवर्क व्हाट आर द rules or regulations regarding ICT in India let us discuss about India. You know the Information Technology Act 2000 जोटा सूचना प्रजुक्ति विद्या आईन आसला 2000 मसीह रे सेथरे गोटे कॉन्फ्रेंस हेतला चीफ मिनिस्टर 87 रे सेथरे एकता आलोचना करा हेतला आफ्टर दैट डिस्कशन दी ऑन द बेसिस ऑफ दिस डिस्कशन एथरे इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट आसला एथरे माने इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म रे ए जिनिस गुड दिया जिवो एवं सूचना दिया जिवो लोक माने सेते सहज एक्सेस करि परिबे एवं इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस जोटा चैप्टर 3 रे एक्ट रे आसला ई वर्ड से यूज कले इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस बा ई गवर्नेंस आसीबो सो ऑफिशियली दैट बिकेम अ पार्ट ऑफ द गवर्नेंस मॉडल इन इंडिया आफ्टर दिस एक्ट तापर आसला ई गवर्नेंस 2002 to 7 गोटे वर्किंग ग्रुप रो सजेशंस आसला तापर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जोटा उपा गवर्नमेंट मनमोहन सिंह समय रे सेथरे ई गवर्नेंस को प्रोत्साहन दिया जिवो करप्शन फ्री करा जिवो ट्रांसपेरेंट करा जिवो उत्तरदायी करा जिवो एक कथरा आसला तापर गोटे नेशनल ई गवर्नेंस प्लान आसला जातीय ई प्रशासन योजना जो थे इनफॉरमेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी व्यापक व्यवहार करा जिवो एवं बर्तमान देखिबो इफ यू गो टू द पुलिस स्टेशन इफ योर मॉडर्न ई पुलिस स्टेशन जोड़ा है से तुम केसटा रजिस्टर्ड है कंप्यूटर यू गेट ए दैट मीन्स ऑटोमेटिकली रजिस्टर्ड तार इनफॉरमेशन हायर अफसर पुलिस एसपी ऑफिस पाइगला तेणु ताको डिलीट लोकल पुलिस चाहे करि परिबो नाही तापर आसला एक्सपर्ट कमिटी रो गोटे ओपिनियन 2000 परे 2005 रे जोटा इंपोर्टेंट सेटा जानिछ समस्त 2005 हला आरटीआई एक्ट आसला द आरटीआई एक्ट रे what happened everything is available except some important information regarding the defense regarding the country's defense mechanism ताकू छेड़ देले आउ सबु जिंस तमे देखियो तमे ये सूचना अधिकार बल रे पाई परिबो केवल देशर जोटा गुरुत्वपूर्ण सुरक्षा दृष्टि सार्वभौम दृष्टि ताकू छेड़ देले everything comes under RTI. RTI is a revolution in Indian administration. That means it has made administration transparent and accountable. तमे भी नोट सीट भी एडमिनिस्ट्रेशन रे पाई जिवो आरटीआई माध्यम रे जे को सरकारी बाबू बा राजनैतिक नेता
ଏଇଭଳି ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ନୋଟ୍ ସିଟ୍ରେ କୋଉ ଯୁକ୍ତି ବଳରେ ନେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡା ଭଳିଆ ଝୁଲୁଛି ସବୁ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଫିସର ବା ଏକ୍ସାଇଟ୍ ଅଫିସର ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇ ଯୋଉ ଆରଟିଆଇ ସବୁ ଇନଫର୍ମେସନ ମିଳିବ। ଯଦିଓ ଆରଟିଆଇ ଠିକ ଭାବରେ ବହୁ ଜାଗାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହଉନାହିଁ, ଆରଟିଆଇ କମିଶନ ତାକୁ ନ୍ୟାୟ ବେଳେବେଳେ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଅଭିଯୋଗ ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ଲାର୍ଜଲି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ସକ୍ସେସଫୁଲ ମଡେଲ। ଯଦି ତାକୁ ଡାଇଲ୍ୟୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ହଉଛି, ବଟ୍ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ step in the history of India so far governance transparent, accountable and corruption free governance is concerned. So from this analysis we can see what is the significance of e-governance. I mean देखले इतरे e-governance रो कौन गुरुत्व. As I was telling in the beginning, when there is introduction of e-governance or e-administration, what we found, there are a lot of doubts, lot of questions, lot of eyebrows raised regarding the efficacy of e-governance. ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଗଲେ, ବିବ୍ରତ ହେଇଗଲେ, ଗାଁରେ ଲୋକ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କନେକ୍ଟିଭିଟି ନାହିଁ, ନେଟ୍ କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସେ କ'ଣ ଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ ଏ ଦେଶରେ ହବ। ହେଲା, ସଫଳ ସତା ବର୍ତ୍ତମାନ ହଉଛି। ଏଭ୍ରିବଡି ହାଜ୍ ଏ ମୋବାଇଲ and most of the people, particularly younger generation, are very smart in using this mobile technology or ICT in applying for e-governance or getting benefits under e-governance or getting a public service delivery. ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଯୋଉ ଇଏ କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି, ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର, ସେଠି ଲମ୍ବା ଲାଇନ ଲାଗିଛି। ସାଧାରଣ ଲୋକ, ଯେ ନିରକ୍ଷର ଲୋକ, ପାଠଶାଠ ପଢିନାହିଁ, କମ ପାଠ ପଢିଛି, ମୋବାଇଲ ଜାଣିନାହିଁ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଜାଣିନାହିଁ, ସେ ଯାଇ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯୋଉ ଦାୟିତ୍ୱ ବାବୁ ଦିଏ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଦିଆହେଇଛି, ତାକୁ ଯାଇ କହୁଛି ମୋର ଏଇ ସେବା ଗୁଡିକ ଦରକାର, ସେ ତା ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦଉଛି, ସରକାର ମାଗଣାରେ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି। So this is a huge administrative development ବା ପ୍ରଶାସନିକ ବିକାଶ in our modern times. So first is significance କ'ଣ ହେଲା, administrative development. Second is automation of administrative processes. ପ୍ରଶାସନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯୋଉ ଅଟୋମେଟିକ ହେଇଯାଇଛି, କେ ନେଇଯିବ, ତମକୁ ଆଉ କରିବାକୁ ପଡିବନି, ସେ ସଫ୍ଟୱେୟାର ନେଇଯିବ, ଆମେ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ସଫ୍ଟୱେୟାର ନେଇଯିବ। ତାର ସାଥିରେ ହ୍ୟୁମାନ ଇଣ୍ଟରଭେନସନ କମି ଯାଇଛି, ମଣିଷର ଯୋଉ ହସ୍ତକ୍ଷେପ। ସପୋଜ ଏଭ୍ରିବଡି ଆପ୍ଲାଏଡ ଫର ଏ ପୋଷ୍ଟ, କ୍ୟାରିୟର ମାର୍କିଂ ପୋଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ସିଏ ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ରାଣ୍ଡମଲି ତମକୁ ପୁରା ମାନେ ଟପ୍ ଟୁ ବଟମ୍ ସେ ଦେଇଦେବ। ଅଟୋମେଟିକାଲି ସେ ହାୟର ପରସେଣ୍ଟେଜକୁ ଉପରକୁ ନେଇଯିବ, ତଳକୁ ଲୋଅର ପରସେଣ୍ଟକୁ ନେଇଆସିବ। ସେଠି କେହି ତାକୁ ଡିଲିଟ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଡାଇଲ୍ୟୁଟ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ମ୍ୟାନିପୁଲେଟ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଅନଲେସ୍ ଇଜ୍ ଏ ହ୍ୟାକର। ଯେ ହ୍ୟାକର ହେଇନଥିବ ବା ହ୍ୟାକର ଯଦି ନ ପଶିଲା ତା ଭିତରକୁ, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ ହେଇଛି, ତାର କ୍ୟାରିୟର ମାର୍କିଂ ହବ, ସେ ଅଟୋମେଟିକ କରିଦେବ। पेपर वर्क रिडक्शन आ गोटे सिग्निफिकेंट ह्यूज अमाउंट ऑफ पेपर इज सेव्ड, ये गोटे बड़ कथा। एवं टाइम जो पेपर वर्क रे होउतला बा गोटे कॉम्प्लेक्स बेले बेले जणे लिखिबे नोट शीट के तो बुझी परिबे नै, ऑर्डर देबे कंफ्यूजिंग, नॉट क्लियर, ये सब जुग ऑलरेडी चली रहा। तापर आमे क्वालिटी ऑफ सर्विसेज जे देखिबा, गुणात्मक मानर सेवा मध्ये बहुत अभिवृद्धि हेछि। एवं सबुठ बड़ कंट्रीब्यूशन है ई एडमिनिस्ट्रेशन सो फार एडमिनिस्ट्रेशन इज कंसर्न इज द एलिमिनेशन ऑफ हायरार्की। जो हायरार्की थिला, आमे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढुथले हायरार्की, ऊपर तळ, तळे क्लर्क अछंती, तापर डेप्यूटी सेक्रेटरी, तापर जॉइंट सेक्रेटरी, तापर स्पेशल सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी इत्यादि। तो ये जो ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर हायरार्की, ये हायरार्कीटा रिडंडेंट हो गलानी, किसी जगह पूरा पळेलानी, कारण डायरेक्ट तमे अप्लाई करियो तमे बेनिफिट पाइबो। आ तुम फाइल एठू जीव सेठू जीव सेठू जीव, बर्तमान ई फाइल ହେଇଛି, तार तो नोट सीट काहेकि एतर डेरी हेकि जण पाखर अछि, ऑटोमेटिक हायर अफिसर जानि दबो, एटी रेड सिंबल आसी, तो सेथिरे जणे के अननेसेसरी फाइल तो अटके परियो ना, फाइल पळेबो एवं आउ कागज फाइल जाउ नै, पूरा चीफ सेक्रेटरी पकऊ, चीफ मिनिस्टर ऑफिस पर्यंत सब स्टेट देखिबो फाइलटा तळू गोटे अफिसर पाखरु इनिशिएट हेकि बा क्लर्क पाखरु इनिशिएट हेकि अप टू टॉप पर्यंत फाइल पळेबो। सो इथरे कोन होबा, हायरार्कीटा एलिमिनेट हो गला। जो हायरार्किकल स्ट्रक्चर अछि, डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर अछि, कि इथरे एलिमिनेट हो गला। चेंज इन एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर, आगुरु कोन होतला, देयर इज ए जोक, आगुरु जोक थिला जे एडमिनिस्ट्रेशन रे, जे बाबूंग चश्मा अछि, छत्ता अछि, बैग अछि, बाबू नांथि। इट कॉमन प्रैक्टिसेस इन वेरियस ऑफिसेस ऑफ इंडिया एंड आल्सो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। जे रहिले तांग पाइबो नै, खाइबो जाइछन्ती, चा पियो जाइछन्ती, आसुछन्ती। सो ए मैन, कॉमन मैन हैज टू वेट फॉर आवर्स एंड वेयर्स, घंटा घंटा धरि लोक अपेक्षा करिवो, सार केतळे आसीबे, चश्मा थुआ ହେଇଛି, कलम थुआ ହେଇଛି, आसी पहुंचबे, थिबे इट कोठी। So these are unnecessary delays, that is the administrative bureaucratic culture.
तो आगुरी जो ब्यूरोक्रेटिक कल्चर था एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर था ताको हम रेड टेपिज्म बा नाली फितार शासन कहते बिना कारण रे विलंबित न्याय होता विलंबित प्रक्रिया होता लोक मैंने न्याय पाऊ न डिलेड जस्टिस इज जस्टिस डिनाइड न्याय विलंब पाइबा जा न पाइबा से नाउ इट हैज एंटायर एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर हैज चेंज you apply you get a response you are bound to get a response if you don't get a response then you can file a complaint so the entire system of culture is totally changed radically changed after application of ICT or through governance then effective service delivery जो सेवा प्रदान जोटा एटा फलप्रद भाव में आम बर्तमान पाई केमी पाई मुझे जहाँ कथा कहली जे ट्रांसपेरेंट होची तार क्विक होची एवं अकाउंटेबल होची so these are the models these are the significance these are the laws these are the meanings of e-governance so I concluded first chapter huge rain and lightning what can be done just wait a minute I am taking a pani pee just a minute Then, what are the components of ICT? कहा को नहीं कि ICT हबो तार उपादान गुड़िक कौन now you have this network connectivity net आम जब कहूँ संक्षिप्त but earlier it was not net what are the components basic components first is telephone radio television computer hardware computer software then WAN wide area network then very small and actuated terminal ham radio and satellite is very important so these are the components of e-governance that means these items or technologies or machines are used in governance you are all acquainted with that I need not explain just have a cursory look on that one is telephone whether it is mobile phone or land phone it is one of the most important devices for e-governance because you have a landline then you have a single location then there is a net connectivity then you have wireless and radio telephones then you have satellite telephones then you have voice over internet protocol telephones there are various kinds of telephones used in information and communication technology and also used in e-governance then we have digital telephone or it is called digital telephony the public switch telephone network PSTN okay then you have cordless telephone that is a remote handset we have a power radio in that and you can go to a small distance or दूर जाइकी you can use that then you have mobile phone which is known as cellular phone बर्तन सेटा डोमिनेट हेलानी जे सेतरे गोटे रेडियो सिस्टम अच्छी कम्युनिकेशन सेतरे हे परिबो हैंडसेट रे एवं सेल साइट रे इटा मोस्ट इंपोर्टेंट मशीन नाउ इन ICT then voice over internet protocol telephone so these are the various kinds of telephone used in ICT then you have radio radio जानि जो ham radio हे गेलानी एवं common radio जोटा रेडियो रो उद्भावन के करथले जानि जो समस्त मार्कोनी that is in long way back in 1895 so से जो सिग्नल दला रेडियो से सिग्नल आज पहुंचे एमिति जगह रे जहाँ फल ई गवर्नेंस संभावना होची we have 1895 आज 2024 human society has achieved a lot and crossed a long journey आम गोटे विस्तीर्ण दूर यात्रा करिकी
1895 ସେବେଠାରୁ ରେଡିଓ ଯାତ୍ରାଠୁ ଆଜି ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଇ ନେଟୱାର୍କ ରେ ବା ନେଟ୍ କନେକ୍ଟିଭିଟି ରେ। ତ କାରିଗରୀ ବିଦ୍ୟା କୋଉଠିକି ଯାଇଛି, ତାର ପଜିଟିଭ ତ ବହୁତ ଅଛି, ନେଗେଟିଭ ମଧ୍ୟ ଅଛି। The next is television. Television, all of you, every information is in television. You can ବର୍ତ୍ତମାନ ଟେଲିଭିଜନ ମଧ୍ୟ ଇ କନେକ୍ଟିଭିଟି ହେଇଯାଉଛି, ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ହଉନି। ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ପେନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ତମେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବ, ନେଟ୍ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବ ଇତ୍ୟାଦି। ଦେନ୍ ୟୁ ହାଭ୍ ବ୍ରଡକାଷ୍ଟିଂ, satellite cable television, then other cable based services. Then another most important component of e-governance is computer hardware. जोटा तुम जानिଛ motherboard, CPU, RAM, all you are acquainted with these devices. The central processing unit ଗୋଟେ ଥିବ, random access memory ଥିବ, RAM ତମର କେତେ capacity ସେ ଅନୁସାରେ, ତାର buses ଥିବ। ତ ଇଏ ହେଲା ହାର୍ଡୱେୟାର। ସେଥିରେ ଷ୍ଟୋରେଜ ଥିବ, ଭିଡିଓ ଡିସପ୍ଲେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ଥିବ, ମିଡିଆ ରାଇଟର ଥିବ। ସିଡି ତ ଆଗରୁ ଚାଲୁଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଡି ଆଉ ବେଶୀ ୟୁଜ୍ ହଉନି, ପେନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ବେଶୀ ହେଇଗଲାଣି, ଡିଭିଡି ୟୁଜ୍ ହେଇଗଲା। ସେ ଷ୍ଟେଜ୍ ଆମେ କ୍ରସ୍ କରିକି ଆସିଗଲେଣି। ଆଉ ଫ୍ଲପି ଡିସ୍କ କେହି ୟୁଜ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରନାଲ ଷ୍ଟୋରେଜ, ତମ ଲାପଟପ୍ ଯେତେବେଳେ କିଣୁଛ, ୱି ଆର୍ seeing what is the internal storage capacity of the laptop, 256 GB or etc 128 GB or whatever. Then you have modem, network card etc. ଆଉ କ'ଣ ନା ଇନପୁଟ ଆଉଟପୁଟ ଡିଭାଇସ୍ ଅଛି, ସେଥିରେ ଟେକ୍ସଟ ଇନପୁଟ ଡିଭାଇସ୍ ଅଛି, ପଏଣ୍ଟିଂ ଡିଭାଇସେସ୍ ଅଛି, ଗେମିଂ ଡିଭାଇସ୍ ଅଛି, ଇମେଜ ଅଛି, ଆଉଟପୁଟ ଡିଭାଇସେସ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟର, ମନିଟର, ଇମେଜ, ଇଏ ସବୁ ଆଉଟପୁଟ ଡିଭାଇସେସ୍ ଅଛି। ଇଏ ହେଲା ହାର୍ଡୱେୟାର। ସଫ୍ଟୱେୟାର କ'ଣ ନା ସିଷ୍ଟମ ସଫ୍ଟୱେୟାର କ'ଣ, ଗେମିଂ ସଫ୍ଟୱେୟାର କ'ଣ ଅଛି, ପିଲାମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଶୀ, ଆପ୍ଲିକେସନ ସଫ୍ଟୱେୟାର, ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ ସଫ୍ଟୱେୟାର। ଯେଉଁମାନେ ଆଇଟିରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଇନଫର୍ମେସନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସେକ୍ଟରରେ, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂଟା ଡିଫରେଣ୍ଟ। ଫଟୋ ଦୋକାନରେ ଯେଉଁମାନେ ମାନେ କ'ଣ ଷ୍ଟୁଡିଓରେ, ଦେ ହାଭ୍ ଏ ଡିଫରେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସଫ୍ଟୱେୟାର, ଫଟୋଟାକୁ ଏଡିଟ୍ କରିବେ ବା ଇଏ କରିବେ, ଦେ ହାଭ୍ ଏ ହାୟର ଡେଭଲପଡ ସଫ୍ଟୱେୟାର। ସୋ ଏଭ୍ରି ସେକ୍ଟର ଅଫ୍ ସର୍ଭିସେସ୍ ହାଜ୍ ଏ ଡେଭଲପଡ ସଫ୍ଟୱେୟାର। ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ଆଗକୁ ଆମେ ଚାଲିଗଲାଣି, ଡେଭଲପଡ କଣ୍ଟ୍ରି ହଉ, ଇଣ୍ଡିଆ ହଉ, ଯାହା ହଉ, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ professionals are dominating the world in the software development software. Then we have local area network ବା LAN ଆମେ ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଟପୋଲୋଜି ଅଛି, ପ୍ରୋଟୋକଲ ଅଛି, ମିଡିଆ ଅଛି। ଦେନ୍ ୱାଇଡ୍ ଏରିଆ ନେଟୱାର୍କ ଅଛି, ଏଇଟା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ସ। ତାପରେ we have satellite, ଉପଗ୍ରହ ଜରିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେମିତି ପାଣିପାଗ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି, ଆର୍ଥ ଅବଜରଭେସନ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଅଛି। ଆମେରିକା, ଋଷିଆ, ଜର୍ମାନ, ଚାଇନା, ଫ୍ରାନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡିଆ ଅଲସୋ, ସେମାନେ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଉପଗ୍ରହ ଜରିଆରେ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଆଗରୁ ବାତ୍ୟା ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି। ସୋ ଏଣ୍ଟାୟାର ଇ ଗଭର୍ନାନ୍ସ ଅଫ୍ ଡିଜାଷ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଇଜ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ଡ ବାଇ ଦିସ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ତମେ ଯଦି ଫନି ହଉ, ଫାଇଲିନ୍ ହଉ, ଯେକୌଣସି ବାତ୍ୟା ହଉ, ଆଗରୁ ସୂଚନା ସେମାନେ ଦଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଦେଲା ବେଳକୁ ଆମେ ଆଗରୁ ପ୍ରିପେୟାର ହଉଛନ୍ତି। ତାର ତ ଏଣ୍ଟାୟାର ଗଭର୍ନାନ୍ସ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଇଜ ଚେଞ୍ଜ। ଯେ ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ପୁରା ବଦଳି ଯାଉଛି। ତାର ତ ପୋଲିସ ଆସୁଛନ୍ତି, ଡିଜାଷ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଟିମ୍ ଆସୁଛି, ରିଲିଫ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହଉଛି, ଲୋକଙ୍କୁ କେମିତି ଅଣାଯିବ, ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ କାମ କରୁଛି। ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ହୁ ଇଜ ଇଣ୍ଡ୍ୟୁସିଂ, ଏଇଟାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କିଏ କରୁଛି? ସେଇ ଯୋଉ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିଟା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛି। ଆମ ପାଖରେ ଇନଫର୍ମେସନ ଆସିଗଲା, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଏ ହ୍ୟୁଜ ସାଇକ୍ଲୋନ। ବା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବ ମୋବାଇଲରେ ମେସେଜ ଆସୁଛି କ'ଣ, ଯେ ତମର କ'ଣ ସେଟା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଜାରି ରହିଛି, ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବା ବାହାରକୁ ଯଦି ଯାଉଛନ୍ତି ଛତା, ପାଣି ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରିଭେଣ୍ଟିଭ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ। ବା ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳବୈଶାଖୀ ହେଲା, ମେସେଜ ଆସିଯାଉଛି ଯେ କାଳବୈଶାଖୀ ହବ, ଘଡଘଡି ବିଜୁଳି ତମ ଏରିଆରେ ହବ, ବି କେୟାରଫୁଲ, ଏଇ ମୋବାଇଲ ଅନ୍ କରିବ ନାହିଁ, ବା ଲାପଟପ୍ ଅନ୍ କରିବ ନାହିଁ, ବା ବାହାରକୁ ଯିବ ନାହିଁ ଇତ୍ୟାଦି। So technology is controlling administration. That is the most important aspect of e-governance. ତେଣୁ ଏଇଟା ଯୋଉ ସାଟେଲାଇଟ ଜରିଆରେ ଏଇଟା ସମ୍ଭବ ହେଇପାରୁଛି। ତାପରେ ଅର୍ବିଟ ଟାଇପ, ଲୋ ଆର୍ଥ ଅର୍ବିଟ ଅଛି, ମିଡିୟମ ଆର୍ଥ ଅଛି, ଜିଓ ଷ୍ଟେସନାରୀ ଅର୍ବିଟ ଅଛି, ଯୋଉ ଉପଗ୍ରହ ମାନଙ୍କର ଜିଓ ସିଙ୍କ୍ରୋନାଇଜେସନ ଅଛି, ହାଇ ଆର୍ଥ ଅର୍ବିଟ ଅଛି। ତାପରେ ଭେରି ସ୍ମଲ୍ ଅଛି, ମାନେ ସ୍ମଲ୍ ୟୁଜ୍ ବା ସ୍ମଲ୍ ମେସିନ୍, ସ୍ମଲ୍ ସାଟେଲାଇଟ୍ସ। ଦେନ୍ ହାମ୍ ରେଡିଓ, ଲୋକାଲ ରେଡିଓ, ସେଥିରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତମେ ଇନଫର୍ମେସନ ଦେଇପାରିବ, କମ୍ୟୁନିଟି ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିପାରିବ, ଏ ଯୋଉ ବାତ୍ୟା, ବନ୍ୟା, ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ଇନଫର୍ମେସନ ଦେଇପାରିବ। ସୋ ଦିସ୍ ଇଜ ଅଲ୍ ଆବାଉଟ୍ ଦ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟସ ଅଫ୍ ଇ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ। ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଇ ଗଭର୍ନାନ୍ସରେ କ'ଣ କ'ଣ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି। ସୋ ହ୍ୱାଟ ୱି ରିୟଲାଇଜ୍ଡ, ଆମେ କ'ଣ ଏଥିରେ ଅନୁଭବ କଲେ, there is a huge change in the administrative culture, in the administrative structure, in the administrative response, in the administrative any part of administration. ତା ଅର୍ଥ ଏଇ ଯୋଉ କାରିଗରୀ କୌଶଳ ବା ଇନଫର୍ମେସନ କମ୍ୟୁନିକେସନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା, ଏଇଟା ଆସିଲା ପରେ ଏବଂ ଶାସନରେ ପ୍ରୟୋଗ ହେଲା ପରେ, ଶାସନର ଯୋଉ ମଡେଲ ଥିଲା, ମୁଁ ଇଂରାଜୀ ଓଡ଼ିଆ ଅଭିଜ୍ଞ କହୁଛି ତମର ବେଟର ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ପାଇଁ, ଯୋଉ ମଡେଲ ଥିଲା ଏ ଟୋଟାଲ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି। So there is a big $1 million question.
whether administrative is dependent on ICT or ICT is dependent on administration. प्रशासन वर्तमान सूचना प्रजुक्ति विद्या पर निर्भरशील ना सूचना प्रजुक्ति विद्या प्रशासन पर निर्भरशील आगुरु प्राथमिक स्तर रे सूचना प्रजुक्ति विद्या प्रशासन पर निर्भरशीलता थिला तापर ता अर्थ हला प्रशासन आईसीटी की जेभली भाव व्यवहार करिवो आईसीटी से भाव व्यवहृत हो बट इन दिस लास्ट 20 years 2 decades मोस्टली इन इंडिया भारत वर्ष रे विगत 2 दशंधि धरी 20-22 वर्ष धरी आमे जो स्तर को गले प्रशासन नाउ गवर्नेंस एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट स्टेट इज एंटायरली डिपेंडेंट ऑन आईसीटी मोबाइल की छाड़ी की नेट को छाड़ी की वेबसाइट की छाड़ी की ऑनलाइन की छाड़ी की एडमिनिस्ट्रेशन हो पारिबो नाही वर्तमान तुम देख लो गोटे न्यूज आसला बरगढ़ रे ना बरगढ़ ना कोडी समाज रे बारतला हम मोस्ट बरगढ़ जने प्रिजाइडिंग अफसर से ट्रेनिंग अटेंड करजंती किंतु तांकू व्हाट्सएप रो एक्सप्लेनेशन मगाई जी तुम ट्रेनिंग के अटेंड करनो एटा खबर कागज रे बाहरी पड़ला तो व्हाट्सएप रे गोटे एक्सप्लेनेशन आ जाई परुची दिस वाज अनइमेजिनेबल इवन 5-10 years बैक बर्तमान जड़े जिलापाल जी अच्छा बर्तमान रिटर्निंग अफिसर गोटे जिलार माने इलेक्शन से होती मालिक माने टोटाल बुझाबुझी कर इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया तरफ अंडर हजार हजार पोलिंग पार्टी अच्छा पोलिंग अफिसर प्रिजाइडिंग अफिसर पोलिंग 1 2 3 इत्यादि तो निर्वाचन परिचालना करेंगे ट्रेनिंग दायित्व दिखाई ड्यूटी दिखाई से आसी किंतु तांकर कौन कारण नाटा रेकर्ड रे उठी नहीं आबसेंट रे पड़ी एक्सप्लेनेशन मगाया सो कैन यू इमेजिन एन एक्सप्लेनेशन कमिंग टू ए पर्सन से भूल करथांत बा न करथांत इमीडिएटली विद इन सेकंड व्हाट्सएप पठेबो सेकंड लगे गोटे सेकंड रे पहुंच गल so we can conclude there cannot be an administration without this online system or ICT or e-governance so e-governance is the governance real governance today आगुरु थला 80% e-governance होची बर्तन से नहीं इवन पेंशन सिस्टम जीपीएफ सिस्टम एजी एवरीथिंग एवरी एडमिनिस्ट्रेशन इज कंट्रोल्ड बाय ई गवर्नेंस पंचायत रे हो अर्बन गवर्नेंस हो डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस हो केंद्र सरकार हो विभिन्न योजना सब मॉडल आम पढ़ा लास्ट चैप्टर आड़ अच्छी इंटरेस्टिंग आंध्र प्रदेश ओडिशा रे बहुत अच्छी कर्नाटक सक्सेसफुल ई गवर्नेंस मॉडल सब अच्छी जो गुड़ प्रयोग करा जाए कि सफलतार सहित करा जाइछि जे ई गवर्नेंस माध्यम रे गुड़ाए दुर्नीति रोका जाई परिछि टाइम कंज्यूम प्रक्रिया को दूर करा जाई परिछि व्यय सापेक्ष खर्च कम होइछि एवं क्विक सर्विसेज द्रुत गति रे सेवा प्रदान करा जाइछि बट देयर आर ह्यूज प्रॉब्लम्स एथरे सब गोटे गोल्डन इमेज देले बा सब ठीक ठाक चली इट्स नॉट लाइक दैट देयर आर चैलेंजेस स्टिल नाउ पर्टिकुलर इन इंडिया एंड आल्सो इन ओडिशा फॉर ई गवर्नेंस चैलेंज अच्छी गाँव लोक मैंने स्टिल एक्सप्लॉइटेड होती ई गवर्नेंस ना किए करद बोली कौटी पैसा काटू खाई जाऊँगी भूल तथ्य दूसरी साधारण लोक सचेतन नुहति व्यवहार करने संपूर्ण सक्षम होना गाँव में नेट कनेक्टिविटी पूरा सफलतार दीज आर चैलेंजेस बट दैट चैलेंजेस कैन बी ओवरकम सो क्वेश्चन इज नाउ एडमिनिस्ट्रेशन इज डिपेंडेंट ऑन ई गवर्नेंस not vice versa. Earlier it was vice versa, but it now not vice versa. You cannot think of administration without governance right now. बर्तमान ई गवर्नेंस ई प्रशासन बिना आम परिकल्पना भी करि नहीं जे प्रशासन चली पारिबो बोली तेणु ये जो नुआ कॉन्सेप्ट लेटेस्ट है ई ऑफिस इंट्रोड्यूस है दिस अचीवमेंट सरकार प्रचार प्रसार जोर कर ई ऑफिस अर्थ है कागज पत्र व्यवहार हम ना सब प्रकार ऑफिशियल कम्युनिकेशन ऑफिस भितर सी ये जो मेल रे बा व्हाट्सएप रे बा ई बाटर हम वेबसाइट रे हम आरटीआई कहला सेल्फ डिक्लेरेशन सबू अनुष्ठान माने तांको विषय रे निजे निजे वेबसाइट रे अपलोड करिवे डाटा आरटीआई मागिया गो पड़ियोनी देखो जानि चाहिबो जे कॉलेज रे केतरा सीट अछि आर्ट्स कॉमर्स साइंस रे केतरा सीट अछि साइंस रे केते सीट अछि कट ऑफ लास्ट ईयर केते जाइथिला या पे आरटीआई मागिया दरकार नै बिकॉज़ दैट इज अवेलेबल इन द वेबसाइट तो दैट इज कॉल्ड प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन निजे सक्रिय होइके तांको संपर्क रे समस्त सूचना अनुष्ठान संपर्क रे समस्त सूचना वेबसाइट रे उपलब्ध अछि जे कोन से नागरिक ताकू बिना पैसा रे बिना समय खर्च करी गोटे कंप्यूटर माउस क्लिक रे बा फोन रे
वेबसाइट खोल देगी तो व्यवहार करि पारे बा यूज कर पारे. ओके. So I hope these two chapters is sufficient for today. Hmm. Actually, I was coming and there was a huge rain and this lightning. So Yes, we sir. are Yes, not sir. able- If you do, if lightning and thundering are creating an impediment for you, you can move this class to another class. Oh, that's what I'm thinking. Yes, So it is already 7, na? What is the yes, time? yes, sir. 6:56. That's what is the difference between 650 and 67. So you understood these two chapters? One is Yes, I sir. explained the historical background of the emergence of e-governance system in India. Number one. Number two, what is e-governance? Then what is smart governance? What are the objectives of e-governance? What are the significance of e-governance? That we covered in chapter 1. Okay? ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ବୁଝିଗଲେ ଯେ ପ୍ରଥମ ଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ କ'ଣ, ତାର ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ, ଟ୍ରାନ୍ସପାରେନ୍ସି, ଆକାଉଣ୍ଟେବିଲିଟି, କ୍ୱିକ୍ ସର୍ଭିସ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି, ଏବଂ ସ୍ମାର୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ କ'ଣ, ତାପରେ ୟାର ଗୁରୁତ୍ୱ କ'ଣ, ଏବଂ ଡିଫରେଣ୍ଟ ମଡେଲ୍ସ ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ ଆମେ ଦେଖିଲେ, ବ୍ରଡକାଷ୍ଟିଂ ମଡେଲ ହଉ, କ୍ରିଟିକାଲ ଫ୍ଲୋ ମଡେଲ ହଉ, ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ଆନାଲାଇଜ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ମଡେଲ୍ସ, ତାର ଆପ୍ଲିକେସନ ସବୁଗୁଡା ପଜିଟିଭ ଅଛି, ନେଗେଟିଭ ଅଛି, ସବୁ ଗୋଟେ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ମଡେଲ କିଛି ନାହିଁ, ସାର୍ବଜନୀନ ମଡେଲ ସବୁ ଶାସନ ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଶାସନ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମଡେଲଟା ଯୋଉଟା ବେଷ୍ଟ ସୁଇଟେବୁଲ ବା ବେଷ୍ଟ ପ୍ରାକ୍ଟିକେବୁଲ ଏବଂ ବେଷ୍ଟ ୟୁଟିଲାଇଟେରିଆନ, ବେଶୀ ଫଳପ୍ରଦ ହେଇପାରିବ, ଉପଯୋଗୀ ହେଇପାରିବ, ସେଟାକୁ ସେଟା ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇପାରିବ। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଚାପ୍ଟର ୱି ଷ୍ଟଡିଡ ହ୍ୱାଟ ଆର୍ ଦ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟସ ଅଫ ଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ, କ'ଣ କ'ଣ ନେଇକି ଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ ଚାଲିଛି, ତାର ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ। ଆମେ ଦେଖିଲେ ଟେଲିଭିଜନ ହଉ, ମୋବାଇଲ ହଉ, ସାଟେଲାଇଟ ହଉ, ୱେବସାଇଟ ହଉ, रेडियो हो, ये सब उपादान गुड़िक डिटेल देखले, तार टेक्नोलॉजिकल टर्म गुड़ा देखले, and you are acquainted, all are acquainted with these terms nowadays. These young people are more sensitive to the needs because they are using. So this is second chapter is the parts of or components of e-governance, right? So before starting the third one, we can conclude here, and tomorrow we have 4 classes, I think, 1, 2, 3, then 6. Then rules and applications. What is the role of ICT, applications of ICT, that we'll study tomorrow. Okay. So let us complete today's class here, right? Then we have in the tomorrow's class we'll study knowledge base expert systems, relational database management systems. Okay, these are very important concepts and interesting concept also. Decision support systems that we can study there. Geographic GIS, you know, geographic information system. So geo tagging photo जो कहते where you are, geo tagging मान तुम कोटे अच्छो exactly से देखे दाओ. So what is this geographic information system or geo tagging, then data capture. So these are the applications of ICT in different sectors that we'll study in the next class. For today, because of this natural hindrance, प्राकृतिक ବା प्रकृतिर जो अवरोध, heavy rain, lightning, thundering, etc., that is creating my phone battery is also down. So we can conclude class today here. Okay. Okay, sir. Yes, Okay. sir. Thank you so much. Okay. Thank you. Thank you, sir.